Mayong adlaw katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Osamis sa ngalan sa atong talahuron nga Arsobispo, Archbishop Martin Sarmiento Humuwad Didi, ug uban sa mga kahugpungan sa mga kaparian sa tibok lokal nga simbahan sa Osamis. Kini ang inyong amigog higala, Father Mark Julius Casaba sa Monte. Magahatod og pamalandong ninyo karong adlaw karon nga Huwebes, sulod sa unang simana sa Kwaresma. Mga igsuon, ang ebanghelyo na atong pagabasahon og pamalandungan karon atong pagakutloon sa ebanghelyo. Sumala ni San Mateo. Si Jesus miingon sa iyang mga tinun-an, pangayo kamo og kamo hatagan, pangita kamo og kamo makakaplag, pagtuktok kamo og ablihan ang pultahan alang kaninyo. Kay hatagan ang mangayo ug makakaplag ang mangita, ug ablihan ang pultahan alang kaniya nga nagtuktok. Kamong mga amahan, hatagan ba ninyog bato ang inyong anak kung siya mangayog pan? O hatagan ba ninyog bitin kung mangayog isda? Kung kamo ang mga dautan, mahibalong muhatag ug maayong butang ngadto sa inyong mga anak, unsa pa kaha ang inyong amahan nga tuwa sa langit? Buhatag gayod siya sa maayong butang ni adtong mangayo kaniya. Buhata sa uban ang buot ninyo nga buhaton nila kaninyo. Kini ang kahulugan sa balaod ni Moises ug sa pagtulunan sa mga propeta. Mga igsuon, ang ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw og Kristo. Mga igsoon ko na ni Kristo, maayong adlaw kanatong tanan. Karon, Pebrero 26, 2026, adlaw Huwebes. Karon atong gisaulog ang Presbyteral Ordination Anniversary ni Reverend Father Emmanuel Pudyutan. Joyful and Blessed Priestly Ordination Anniversary, Father Eman Pudyutan. O sa amo ang tawagan nga Kuya Shark. O happy birthday ni Reverend Father Marvin Osminia. O joyful and blessed birthday ni Father Marvin Osminia, or mas kilala namong Tatay Marvin. Daghang salamat sa inyong pag-agasa sa pagapari o gasa sa kinabuhi na inyong gipaambit sa simbahan diri sa Archdiocese sa Osamis. Hinaot pa unta ang pagapari nimo Father Iman, ipadayon nimo imong pagbinuotan, Father Marvin, ang imong pagkatatay nga imuhang pagkaamahanon, imong pagkamaayong tawo nga kaming mga manghod matakdan usab nga mahisama kanimo buutan ug balaan nga pari. Isip mga kauban ninyo sa ministriya, igsuon, hinaot pa unta nga as you celebrate your birthday ordination anniversary today, let us joyfully thank God for the grace of life and for the grace of vocation, priestly and joyful life. Mga igsuon, every time we celebrate ordination anniversary and we celebrate birthday, we always surrender ourselves to the will of God. Kana bitang mubalik kita sa sama pa sa gingon sa amo ang Lenten recollection, always go back to your first love. No? Dili mandalim ang kinabuhi sa pagkapari. Pero sa dihang mingyes kami sa amo ang bukasyon na gitubag, kini nagpahinumdom ka namo despite of our unworthiness, despite of our dili pagkaangayan ug takos in the eyes of man. Pero tungod kay gipili man mi sa Ginoo, gihimo niya kaming mga angayan ug takos. As what sa kasabihan, God does not call the qualified, but He qualifies those who are called. Father Iman, padayon sa imuhang pagkakura paroko, dili lang sa St. Vincent Ferrer Parish sa Bonifacio, kundi ikaw ang kura paroko sa tanang mga tumutuo sa Dios. Father Marvin, padayon sa imong pagagasa sa imong kinabuhi, na dili lang ka formator diha sa St. Mary's Studio Gate, kundi ikaw nagagiya usab sa tanang mga tao na imuhang na himamat diri sa tibuok simbahan sa Archdiocese sa Osamis. Mga igsoon, kagahapon usab, tuguti ako mo hatag sa ko ang greetings ug pagtimbaya. Belated happy birthday Father Quincy Jones Onduna. Ug karong adlaw usab sa ulog sa birthday sa 51 nga birthday sa tuong amigo higala na si Father Nestor Rimasog. Happy birthday, Padre. For how many years na nagkaila, ikaw ang nagtabang o naggiya ka nako kung kinsa o unsa ko sa kong pagapari karon kay sa ako ang pagka seminarista,
ikaw nagauban man kanako hantod karon na pari ko, wala ko nimo gitudluan sa pagbinuang kundi gitudluan ko nimo sa pagkinabuhing balaan ug matarong. Salamat kayo, Father Nestor. Ug sa tanang mga nagsaulog silahang wedding anniversary, priestly anniversary sa mga nakadaiyang mga dioceses, asaman mo karon, congratulations kaninyong tanan. Mga igsuon, adlaw karong Huwebes, no? Kagahapon gisaulog lang nato ang EDSA Revolution. Nindot kayo nga gihandom nato nga isip mga Pilipino kita na naninguha o kanang genuine and authentic nga kagawasan kung unsaon nato pag kinabuhi nga demokrasya ani ato ang nasod. Dili man lalim ang ato ang mga nahiaguman karon ng mga katiwalian, mga injustices, corruption, pero kita mapadayon gapon na nagalaom nga ang Ginoo nagdantaw kanato kung wala man nato na tagamtam ang kaning hustisya diri sa kalibutan. There's always mindful and bear in mind that it is what we call divine justice. Hinaot pa unta na kining mga tao nga naninguha lang sa pagpadato silang kaugalingon, living in comfort and convenient para lang sa ilahang kagulingong pamilya o kaugalingon, dili unta ninyo nga kalimtan nga lumalabay lang ta aning kalibutan. We are just a mere temporary pilgrims in this world. Isip lumalabay, kanang kalipay na imo na sinati karon, bulabay ra pud na. Temporary ra pud na. Napod na siya utlanan, napod na siya limitasyon. Mahuman ra pud na. Unsaon man nimo na you enjoy the world, but you fail to experience the real meaning of life, which is the eternal life after our earthly life. Kana ang tatong timan-an. Usa ka na sa mga nindot nga nagpinumdum kanako no sa mga wali ni Bishop kagahapon nga sa atong pagka-Pinoy dili unta ta nga mawad ang paglaom bisan pa man sa mga injustisya ug mga korupsyon nato na sinati, mapadayonon kita sa pagbuhat ug maayo o unsay dapat na matarong. Mao na kung if you want to fight against corruption, diya magsugod na sa tuong kaugalingon sa atong mga kaugalingong office. Ako isip pari, ikaw isip amahan, ikaw isip empleyado. Unsa man ang mga pamaagi nagiyon sa to pagsugpo ang korupsyon. In little ways, sa ginagmay nga pamaagi, nabatay mga pamaagi nga makaingon ta nga naningkamot ta sa paglikay, sa pagpangurakot. No? Mabitaw na nga usahay sa gitag kanang saway sa mga dinagko nga kawat, pero nakalimot ta kaniadtong mga ginagmay nagbinuhatan na dili pag remit o insakto, dili pag dishonesty sa trabaho, dili ka mosulod og insaktong oras, mo time out ka og earlier kayo, mo time in ka og kanang late na kayo, no? Kana bitawng sa imuhang mga trabaho nimo, wala ka nagbuhat kung wala imong boss, you are not sincere, you are not honest, you are not authentic with your gipakita nga kinaiya. Mura bitaw ang imong integridad nagbase lang sa otoridad. Ang imong integridad, imong pagkamaayong tao wala nagbase kung unsa gyud ang dapat buhaton. Imong integridad wala bitaw nga naka dili grounded kung unsa gyud ang dapat o unsa ang dili. Mo ni ang dapat natong timanan unta sa ato ang pagpaningkamot to fight against corruption, especially as we celebrate yesterday the EDSA Revolution for 40 years na gihandom nato kini. Mga igsoon, importante sa usa ka tawo ang sense of history. Nga ano gihandom man nato ni, kay importante manggod nga ang tawo naninguha og kagawasan. So bilagi diya sa history, kana bitong we should not repeat again the history. Pero kitang mga Pinoy, wala man tayo kayo hina kay tong sense of history. Kabanon ta na naani history nga inani ning mga pamilya ha. Ato diya pong giluklok sa posisyon, ato diya pong gibutaran, o ato diya pong gitagaan niya po itong opportunity nga ma-repeat na pod ang mga katiwalian. O mao ni nahitabo na to karon nga imbis nga dili na unta mahitabo, pero tungod kay wala man tay sense of history, nausab na pagbalik ang dili maayong kasinatian sa mga Pinoy. Siguro wala man tay kasiguruhan kung kinsay mabutang diya sa posisyon. May nani bagyapon na yung mga nahitabo diya sa PhilHealth, DSWD, or mga kuan diya sa atong mga opisina diya sa atong panggobyerno. Pero ang punto diya ba, nung dili na kita makakuan lagi,
Makasure pod kung kinsa pod man kung lain na nahim presidente, mas lesser ba kaha ang evil or mas nisamot pa kaha. Mao na ang mga igsuon, magtidibangay kita. Kung dili man nato makaya kaning mga tao nga mausab, sugdan nato usab diya sa tong kaugalingon. Nana lang basin pud ang challenge nako sa matag usa. Moadto kita sa tong ebanghelyo karon sa ebanghelyo ni San Mateo. Mateo 7 chapter 7 verse 7 to 12. Si Jesus mingon sa iyang mga tinunan, pangayo kamo og hatagan, ug pangita kamo og kamo makakaplag. Pagtuktok kamo og ablihan, ang pultahan alang kaninyo. Kani nga Bible verse mga igsuon, kanunay nato siyang madunggan alang sa mga tawo na ay mga gitinguha sa kinabuhi. We know that God has His own timing. Kita mangayo ta sa Ginoo, moingon ta nga yes, na mga panahon nga muuo din siya, napoy mga panahon nga unyaon pa ta, ug napoy panahon nga mudili siya. Kanunay nako ning giingon nga ang pag-uo sa Ginoo nagpasabot kini nga nakita niya nga atong gipangayo can help us and can make us a better person. Napoy panahon nga i-delay sa pod niya. Kaya tungod kay nakita niya nga dili pa proper and appropriate time. Umuingon po ng Ginoo nga dili kay nakita niya nga kini makahatag og distroso sa tuang kinabuhi. Mao na nga, let us try to widen our horizon in understanding the meaning of life. Mao na nga sa panahon nga uuhan ta, let us be grateful. Sa panahon pod nga unya-unyaon pa ta, dili dayon ihatag dayon, let us try to stretch our tolerance and patience. Ug moingon po nga dili, mahimo butang understanding, mahimo butang masinabdanon. Nana mga igsuon, sa tanang mga tubag sa tuang pag-ampo, naagyod kini virtue na gustong ipa-develop ang Ginoo kanato. But pasabot na no matter what is the answer of God in our prayer, there's always an compelling reason na mas lawom, na mas nakita sa Dios nga makapahimo natong balaan og maayong tawo. Inaot pa unta sa atong pagpadayon nato sa atong kinabuhi aning kalibutan na kung unsa man atong gipangayo sa Ginoo, mo discern kita, mamalandong kita og aninawon nato kung unsa ang kahulugan nini. Dili unta ta dayon mangluod og ato dayong sabton nga mao ni ang gustong mahitabo sa Ginoo para sa atoa. Ug mo padayon kita mga igsuon nga miingon ang Ginoo diri nga kay hatagan ang mangayo, makakaplag ang mangita ug ablihan ang sapultahan alang kaniya nga nanuktok. Kamong ang amahan nga ni hatagan man ninyog bato ang inyong anak kung siya mangayog pan, o hatagan ba ninyog bitin kung mangayo og isda. Kung kamo mga dautan manghibalong muhatag og maayong butang ngadto sa inyong mga anak, unsa pa kaha ang inyong amahan nga tuas sa langit. Mga igsuon, kabaluta nga aning kalibutan na nga bisan pa man gani ang mga taong dili matarong, nabuhat nila ang mga dili maayo for the sake of their family. Mo bitaw na nga kung makita nato sa interview o atong heart-to-heart talk ning mga taong mga nangawat, mga nangurakot, mga nagbuhat og dili maayo, ang bottom line bitaw aning tanan bitaw no is for their own family. Nabuhat daw nila ang maong dili maayong butang tungod para silang pamilya. Yes, the intention is good, but the means is evil, bad. As what sa morality na ingon, the end will not justify the means. Basin pag nindot kayo ang end, ang purpose, ang intention, pero kung ang means nimo dili maayo, that is still evil, that is immoral, amoral. Mga igsoon, nasayod kita sa kalibutan nato karon, daghan kitag mga plano sa kinabuhi para sa tong pamilya, para sa tong kaugalingon, o para sa ato ang mga minahal sa kinabuhi. Na gusto nato nga mahimutang sila. Gusto nato nga naa sila nindot nga future, na naa sila nindot nga kahimutangan. Mabitaw na nga usa sa mga pangandoy gyud sa mga ginikanan, even my own parents, is before they leave this world, okay na kay nila, na confident na kay silang mubiyaan ning kalibutan na kung napahiluna na daw nila ilang mga anak. Tinuod ba na mga igsuon? Mao na nga
as early as now, ang mga ginikanan andam silang makabuhat og dili maayo. Balimtan nila what is morally good and what is immoral, as long as nga kanilang mga anak mapahinunat na nila ang tarong. Tinuod na. Mao na nga andam ang mga tawo mobuhat og dili maayo, as long as nga ang padulngan aning ilang dili maayong binuhatan makahatag og maayong future sa ilahang mga minahal sa kinabuhi. Mao na nga anton po ning lantawonon mga igsoon, no? Kay kita nangandoy ta og comfort and comfortable life, convenient life. Pero sa dili punta nato ni siya maangkon, sa dili punta nato ni siya nga ma-embrace. Ato pong naunong ta nga wala pud tay naapakan na laing tao. Wala pud tay nga na nadaog-daog na mga laing tao, ug labaw sa tanan, wala pud tay kanang na nakasala sa Dios. Mao na nga ang katapusang pahimangno diri sa tong Ginoo, buhata sa uban ang buot ninyong buhaton nila kaninyo, kini ang kahulugan sa balaod ni Moises og sa mga propeta, pagtulunan sa mga propeta. Do unto others what you want do unto you. Tinuod, bumirang man gyud pod sa atoa kung unsa ato ang binuhatan ngadto sa uban. Kanumdum noon ko nakatong naapa ko sa isla sa Tawi-Tawi. Ang mga tao wala sila sense of segregation. Dili sila kabalo mo segregate sa ilang mga ways. Malata og dili malata. Kitungod kay wala man sila kanang gitudluan bitaw sa paglabay. Mauna nga kung adto mo dadto, ang kaning ato mga igsoon bitaw tao ng mga kuan badyaw, anang human nila og kaon, ilabay ra po nila ilahang mga waste dito sa ilalom silang balay. O hinungdan nga nadugay, na-accumulate ang mga hugaw, o moto nga nagkanapod sila, nanapod sila yung programa sa pagpanglimpyo sa mga plastics o mga hugaw sa ilalom silang tungkaran. Mga igsoon, lisod kayo i-inculcate ang usa ka culture o usa ka butang kung wala nila naandan. Moto nga nahimo man kong prefect dito sa maong Notre Dame sa Tabawan, particularly in Tawi-Tawi. Sa dihang nahimo kong prefect kay before ko naordinahan sa akong pagadiakono, ang usa sa mga pamaagi nako na para lang yun na ma-practice sila nga kabalo sila mupunit sila hang mga garbage na plastic na ilang ibutang sa ilahang garbage pod sa butanganan na walay makagawas sa hapon unless dili nila mahimong ticket ang mga basura sa within the school campus. Mura siya kanang mura bitong pinugos kayo kay ang uban anang mapugos na sa pangita o kanang plastic sa palibot. Ang uban mahadto na og kanang kantin kay para lang gyud na aslay madala nga plastic ug mahulog ug mahimong ng ticket para makauli sila sa mga balay. I don't know kung ilan pa ba itong na kuan gipadayon karon, or I don't know kung necessary pa ba ito nilang ipadayon kung ang mga tao, kung ang mga kabataan dili na inana nga na practice na gyud sila nga ilabay nila og sakto ang ilahang mga basura. Ano ako maning gi-share sa inyo mga igsoon ni Kristo? Tungod kay kanang bitong naningkamot ta sa pag-inculcate og kanang usa ka kultura nga unsaon nato ma-maintain ang limpyo sa ilahang lugar. Pero lisod kay nato i-inculcate ang usa ka kultura o usa ka diwa kung wala na sila naanad, wala support system pud ngadto silang balay. Ultimo man gani ang panglimpyo. Dili magani sila kabalo maglampaso, dili magani kabalo manilhig tungod kay wala na sila ha. Kaya ang kumbinto mangod dadto sinaw nga kahoy, so pa-applyan akong Furwax, dahil pa man nag-apply akong Furwax, magbunot ng kanang maglampaso, dili ka ba lumalampaso mga igsoon, kay wala ba sila lampasuhan silang mga balay. So, mo yung bitaw nga buhata ang gusto nimong buhaton diya kaninyo, usahay bitaw no, kanang kailangan na tutudluan. Lisod, unfair kayo sa usa ka tawo nga mo impose kag usa ka butang nga ipabuhat nimo, then wala nimo gitudlo unsay angay nimo gusto nimo ipabuhat. Mao na kung gusto ka nga mao ni buhaton di nimo, then kung dili sila kabalo,
dapat dili dita masuko dayon, dili dita mo react dayon. Dapat by all means ato sa jud i-inculcate ang usa ka culture, ang usa ka buluhaton na tudluan nato with all the patience and extreme understanding sa ilahang part nga balik-balik yun ta nga motudlo kanila. Kay dili man pud right there and then masabtan nila nga atong gitudlo. Tinuod ba na mga igsoon, dili ba ilalim gyud for almost 2 years dadto sa Tawi-Tawi. Hopefully nakatabang kita sa mga tao dadto sa Notre Dame of Tabawan sa pag-inculcate og establishing cleanliness and segregating sa mga ways o kanang discipline, no, sa dili pataka og labay. Kay makita man gyud nako gyud nga pag humanag inom bitaw ng juice, iwasilik rin ako from a distance ba sa akong binto. Kita gyud nako nga na gyud, no, feel na gyud nila di gyud nga anywhere nila pwedeng ilabay ni mga plastic, mga straw nga ilang panggamit. Dili wala sila sense nga kinsa day mo hipos ana. Ang ilaha lang is wala sila na disiplinaan ang mga bahina. Mao na nga gusto na tong buhaton nato nga dili ni ipatakaglabay, pero we cannot deny the fact nga wala man nila naandan kita mismo na mga naasa mga naanad na gitudluan na, with is patiently teach them and let us humble nga itudlo kanila sa puno sa pagpakumbaba og pagsabot. Dinala akong mga ma-share mga igsuon. Dili lang siguro ni sa mga igsuon natong badyaw, no, sa mga sinamal, kundi sa tanan pod kung asa man ta maadto. Kung naman tayo gusto nga itudlo nga kani ang ilang buhaton nila sa tua, kung dili man nila kini nabuhat ba, mapabusanon and patiently kita nga mutudlo kanila hantod sila maanad og sila pod maedukar sa gusto natong ipabuhat nila kanato. Kana lang mga igsuon. Mga igsuon, dili na kukuto bayo kamo kalimot na ang pulong sa Dios ang gayud nga pamation, pamalandungan ug paningkamutan nga mapuy-an. Bulahan ng tawo nga naningkamot magpuyo sa pulong ni Jesus, sama siya sa usa ka kahoy nga gitanom daplin sa sapa, kansang ang dahon dili gayud malaya og timpo sa ting bunga. Buhatag siyag maayong mga bunga. Hinaot po unta na kining tanan natong nadungog og gipamalandungan makatabang kanato sa pagkinabuhi nga balaan ug mo'y magdala kanato sa atong gitinguha og padulngan ang gingharian sa langit na gipangandoy sa matag binunyagan. Igsuon, ugma na usab uban sa pangama sa atong mahal nga birhen na si Santa Maria natong gitawag dinhi sa misamisnon nga birhen sa kuta, ang Dios magapanalangin unta kanato sa ngalan samahan sa anak sa Espiritu Santo. Amen. Daghang salamat o God bless kanatong tanan.